Sigišoara. Put nas vodi u srce Transilvanije, tamo gde je jedna legenda počela. Tu je reka Trnava, crkva i grad Sigišoara. Dok prolazimo kroz glavnu ulicu, vidimo specifičnu arhitekturu. U 12. veku grad su osnovale nemačke zanatlije i trgovci poznati kao Sasi. Ove šarene zbijene kuće čuvaju duh srednjovekovne Nemačke usred Rumunije. I konačno, pred nama se otvara pogled na samu citadelu. Tu počinje naša prava priča. Sigišoara na rumunskom, Šegešvar ili Segešvar na mađarskom ili Šesburg na nemačkom je jedan od 7 poznatih saskih gradova na teritoriji Rumunije. Nalazi se u pokrajini Transilvanije u okrugu Mureš. Ima preko 20.000 stanovnika. Svaka kamena kocka pod našim nogama ima svoju priču. Penjemo se ka citadeli i srcu grada koje kuca još od 12. veka. Citadelu su podigli saksonski doseljenici poznati kao sedmogradski saksonci. Ovo je bilo utvrđenje koje je moralo da izdrži najezdu neprijatelja i osvajača. Zanimljivo je da Sigišoara nije bila samo vojno utvrđenje, već i centar zanatstva. Svaki esnaf, od obućara do krojača, imao je svoju kulu koju je izgradio i koju je morao da odbrani od napadača. Ispred nas se uzdiže citadela, jedina naseljena srednjovekovna tvrđava u Evropi koja je pod zaštitom UNESCO od 1999. godine. Izgrađena je na strateškom brdu iznad reke Tarnave Mare u drugoj polovini 12. veka kao gornji grad. Ispred nas je sad kula. Visoka 64 metra, ova kula nije samo ulaz u gornji grad, već simbol moći i slobode Sigišoare. Izgrađena u 14. veku u robusnom gotičkom stilu, ona je vekovima bila srce gradske uprave. Pogledajte krov. 4 mala tornja na uglovima glavnog špica nisu tu radi ukrasa. To je značilo da gradski sud ima autonomiju da izrekne i izvrši smrtnu kaznu. Sat ima 2 lica, jedno gleda ka gornjem gradu, a jedno ka donjem gradu. Mehanizam sata pokreće drvene figure koje se smenjuju, mir, pravda i anđeli noći i dana. Prolazimo kroz masivni svod sad kule koji je vekovima služio kao glavna kapija tvrđave. Ovo je bio najčuvaniji ulaz u gradu. Ovdje je jedan Drakulica čeka u mraku. Ovdje imamo malo bundevica. Mislim da je to bilo zadnje čveštice. Ovaj put koji vodi nizbrdo je bio veza sa donjim gradom Sigišoare. Ovo je muzejski trg. Ovde svaki deo ima neku tajnu, a mi se približavamo najvećoj. Mestu gde je prvi put zaplakao čovek koji će postati strah i trepet na ovim prostorima i čije će ime postati legenda. Ova žuta kuća, jedna je od najstarijih u gradu, krije tajnu rođenja čoveka koje je ime postalo legenda. U ovoj kući iza mene, žute boje, rođen je Vlad Drakula. 1431. godine ovde je rođen Vlad III iz porodice Basaraba. Ovde je budući vlaški vojvoda proveo najranije detinjstvo. Njegov otac, Vlad II iz dinastije Basaraba, bio je vitez reda zmaja, na latinskom Drako, pa je dobio nadimak Drakul, a njegov sin Vlad III nadimak Drakulea, što znači zmajev sin, a negde i đavo. Iako ga danas ceo svet poznaje kao vampira iz horor priče Brema Stokera, istorijski Vlad III Drakula je bio vlaški knez, koji je detinjstvo proveo kao talac kod Turaka, a kasnije surovi vladar koji je prema neprijateljima imao jezive metode mučenja,
zbog kojih je dobio nadimak Cepeš, odnosno nabijač na kolac. Idemo dalje. Ispred nas venecijanska kuća iz vremena trgovine. Preko puta nje se uzdiže manastirska crkva, gotska lepotica iz 13. veka. Nekada je bila deo dominikanskog manastira, nije bila otvorena za posete. Odmah iza crkve se nalazi gradska kuća. Izlazimo na trg Tvrđave, prostrani plato koga okružuju kuće u svim bojama, zelene, žute, plave, roze, poređane u nizu. U srednjem veku nekada je ovo bio centar svih dešavanja. Danas je to turistička atrakcija. Iza ovih prozora se kuva ručak, igraju se deca, Tvrđava živi stvarni život. Ponekad u Sigišoari ne moraš da tražiš priču. Priča pronađe tebe. Gradski dobošar je odlučio da mi da lekciju iz istorije na svoj način. Bine ați venit în bijuteria medievală a României, destinație care trebuie descoperită. Prețurile meșteșuguri, meseria s-au făcut sașii. Am zis! Ispred nas se nalazi kapija koja vodi do Kula. Par koraka dalje, na uglu dve ulice, stoji kuća sa jelenom. Ova kuća iz 17. veka je jedna od najslikanijih na ovom trgu. Napuštamo trg i ulazimo u Školsku ulicu. Kaldrma pod nogama je klizava. Ova ulica građena od oblutaka zahteva oprezan korak, a svaki zastoj je nagrada za oči. Sa obe strane nas prate zanatske kuće stare nekoliko vekova. Svaka fasada ovde nosi pečat nekog starog majstora. Šivaća mašina podsjeća na krojače. Iznad vrata sledeće kuće stoji natpis na nemačkom: Transilvanija, slatka domovina. Umesto cveća, ovde nas dočekuju metle, paučina i duhovi. Istorija i legenda se ovde ukrštaju. A sada test izdržljivosti. Pred nama su đačke stepenice, drveni tunel iz 17. veka. Tunel povezuje dva sveta, trgovački užurban i školski. Ovo je put đaka. Jao, Miro, milion stepenika. I tako još 1000 stepenika. Majko sveta. A ja stepenike ne volim. ...160 stepenika uspona kroz tunel od drveta. Na vrhu ovih stepenica nalazi se gimnazija koja radi vekovima. Ispred nas vidimo gimnaziju Jožef Haltrih. Ovo nije obična škola, već jedna od najstarijih obrazovnih ustanova u istočnoj Evropi, a njen prvi zapis datira iz 1522. godine. Ovo nije muzej, ovo je živa škola, u nju i danas đaci uče. Ona je ponos Transilvanije i Sigišoare. Na kraju citadele, na samom vrhu, nalazi se crkva na brdu, posvećena Svetom Nikoli. Ovo je treća po veličini gotička crkva u Transilvaniji. Ova crkva, koja je građena u etapama od 14. do 16. veka, bila je srce saksonske zajednice luterana po veri. Zato je ova crkva tako svedena i monumentalna. Dugačka je 50 metara, a široka oko 20. Pored crkve se nalazi i staro saksonsko groblje. Pogled sa brda pokazuje nam kule grada i dolinu moderne Sigišoare. Izlazimo iz duboke istorije citadele direktno u sadašnjost. Ispod nas leži moderna Sigišoara, grad koji živi od zanatstva, turizma i vinogradarstva.
Život u podnožju teče uobičajenim ritmom svakog grada. Između autentičnih magneta i suvenira, modernih kafića, restorana i radnji, legenda o Drakuli se i dalje provlači kao nevidljiva nit. Svi smo ovde došli da dotaknemo mit koji odbija da umre. Završavamo tamo gde većina turista ostavlja novac, na štandovima sa suvenirima. Ovo je taj neizbežni komercijalni deo. Odlazimo sa utiskom da je Vlad Drakula i 600 godina kasnije i dalje najmoćniji čovek u gradu. Nekada je vladao mačem, a sada vlada novcem. Pozdravljamo Sigišoaru i vidimo se u nekoj novoj priči.